शरीफ खानदान ने कभी भी पाकिस्तान से दुश्मनी का जो उनका एक वतीरा है उससे वो पीछे नहीं हटे और हमेशा ही पाकिस्तान से वो दुश्मनी में सबसे पहले रहे हैं और ऐसे ऐसे बयानात देते हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान की इमेज को डैमेज करते हैं बल्कि पाकिस्तान को माशी लिहाज से, पाकिस्तान को सलामती के लिहाज से, हर हवाले से वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। पहले नवाज शरीफ साहब ने एक पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया था कि पाक फौज ने मुंबई हमलों के हवाले से पाक फौज के किरदार को, उन्होंने कहा कि पाक फौज का इसमें किरदार है और पाक फौज को मैं मना करता रहा कि वो मुंबई में हमले ना करें। तो ऐसा उनका बयान एज अ साबिक प्राइम मिनिस्टर था जिसको फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इंडिया की तरफ से प्रूफ के तौर पर पेश किया गया कि देखें पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमन दुश्मन अनासिर की जो कार्रवाइयां हैं उसमें इंडिया के खिलाफ मुलविस रहा है। तो चूंकि अब हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे थे तो इंडिया को एक मौका मिल गया और उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर ये जाके प्रूफ, जो नवाज शरीफ साहब उनका बयान एज अ प्रूफ पेश किया। तो अब उन्हीं नवाज शरीफ साहब के साहबजादे नून लीग के चश्मो चिराग हुसैन नवाज ने एक अहम इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने भी ऐसे ही बयानात दिए हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के इमेज को डैमेज करेंगे बल्कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी जो खलिश है वो पैदा करने के बाइस बन सकते हैं। उनका सबसे पहले कहना था, जो अहम तरीन बयानात हैं वो भी हम आपको बताते हैं, उन्होंने चौधरी निसार के बारे में कुछ बात की वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर कौन रहा है, सबसे पहले तो हम इस बात पर आ जाते हैं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर रही है नून लीग हुकूमत, पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर रही है रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत जो हुकूमत आई है, जो इंपोर्टेड हुकूमत आई है वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर रही है। और उन्हीं से पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जिनकी पार्टी की हुकूमत है और मरीम नवाज के भाई हैं ये और नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं जो कि नून लीग जो पार्टी है उसके चेयरमैन भी है, उसके बानी भी हैं। तो उनके बेटे का ये बयान आया, उनके साहबजादे का ये बयान है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है, भाई आपकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, किसी और हुकूमत की वजह से नहीं कर रहा, तो आप ये बयान दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो चाइना गवादर पर कब्जा कर लेगा। अब चाइना एक तो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है और चाइना हमेशा से पाकिस्तान की माशी लिहाज से मदद करता आया है और पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना लेके आ रहा है। और चाइना के बारे में यह बयान देना कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो चाइना गवादर पर कब्जा कर लेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा कुछ मुमकिन हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसा खुदा ना खास्ता हो भी सही तो क्या पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उन्होंने चूड़ियां पहनी हुई हैं, क्या पाक फौज इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान का दिफा कर सके? एक मजबूत फौज हम रखते हैं, एटमी ममालिक हैं हम, तो हमारे किसी भी इलाके पर कब्जा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो एक ऐसा जो पार्टी है जो कि इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही है, पाकिस्तान की फेडरल हुकूमत जिनके पास है, उनके एक नुमाइंदे की जानिब से, उनके एक रुकन की जानिब से, उनके एक साहबजादे की जानिब से ऐसा बयान आना काबिल अफसोस है जो कि पाकिस्तान की इमेज को डैमेज कर सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि एटम बम जो है उस पर अमेरिका कब्जा कर लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको एक माहौल बनाते हुए दिखा देते हैं कि ये एक माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि इसाकदार साहब ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि हम हो सकता है न्यूक्लियर जो हमारे प्रोग्राम है उन्हें गिरवी रख सकते हैं। तो ऐसा है, पहले इसाकदार साहब के तरफ से बयान आया और अब हुसैन नवाज की जानिब से ऐसा बयान आना काबिल अफसोस है। आप एटम बम को गिरवी रखना चाहिए, आपने इसीलिए ही रजीम चेंज ऑपरेशन किया, आपने इसीलिए मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया कि अब आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को गिरवी रखकर पाकिस्तान के लिए कर्जा लेंगे। तो ये आपकी औकात है। आपसे अगर हुकूमत चल नहीं सकती थी, आपसे अगर मुल्क चल नहीं सकता था, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कमजोर थी, इतनी नालायक थी, तो आपका हुकूमत में आना ही नहीं चाहिए था। अब जबकि आपने मुल्क को इस सतह पर पहुंचा दिया कि मुल्क डिफॉल्ट होने के दाहने पर है, तो अब आप ऐसे बयानात देकर मजीद मुल्क के जो माशी इमेज है उसको डैमेज करने पर लगे हुए हैं। तीसरा, उन्होंने कहा जे पीओके के ऊपर इंडिया कब्जा कर लेगा। आज तक तो इंडिया की जरूरत हुई नहीं, आपकी ये ख्वाहिश हो सकती है कि इंडिया पीओके पर कब्जा कर ले, लेकिन जब तक पाक फौज है, जब तक पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है, तो ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दी जाएगी। ये आप वतीरा देख लें नून लीग का, नून लीग के जो फैमिली है, नून लीग जो खानदान है उसका वतीरा देख लें। उनके जो हुक्मरान रह चुके हैं, नवाज शरीफ, बेशक शहबाज शरीफ कभी कहते हैं हम बेकारी हैं, कभी कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो पहले फौज पर इल्जाम लगाते रहे, फिर मुंबई हमलों का इल्जाम लगाया, और अब उनके साहबजादे बैठकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इल्जामात और ऐसे ऐसे तज्जिए पेश कर रहे हैं जो कि मुल्क की इमेज को डैमेज भी कर रहे हैं और मुल्क
اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان معاشی لحاظ سے پہلے ہی اتنا کمزور ہے, اور جب ایسی باتیں کی جائیں گی تو اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ بھی رہا ہوگا تو وہ بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا کہ پاکستان کی حکمران جماعت کی جانب سے ایسے بیانات آ رہے ہیں کہ پاکستان کی فلاں چیز پہ فلاں قبضہ کر لے گا, فلاں چیز فلاں کے پاس چلی جائے گی, اور پاکستان کی ٹیریٹری میں فلاں آ کے قبضہ کر لے گا. تو یہ انتہائی افسوسناک عمل بھی ہے. اس پر ایک تو جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں انہیں اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے, اس پر احتجاج بھی کرنا چاہیے. جو شہباز شریف صاحب ہیں انہیں بھی اس پر جواب طلب ہونا چاہیے ان سے کہ وہ اس پر آگے جواب دیں کہ ان کی جو پارٹی ہے ان کی جانب سے ایسا بیان کیوں سامنے آ رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو 1973 کا آئین ہے وہ 2022 کے جو 2022 ہے اس کو وہ اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. یعنی کہ اگر کوئی آئین آپ کے جو کیسز ہیں ان کو معاف کروا دے, اگر کوئی آئین آپ کو جیلوں سے باہر رکھے, وہ آئین تو آپ کے تقاضے پورے کرتا ہے. لیکن اگر کسی آئین کے تحت آپ پکڑے جائیں, پہلے ہی آپ نے سارے قانون تو تبدیل کر دیے, پہلے آپ نے اپنے کیسز معاف کروا لیے, تمام وہ قانون جو کہ آپ کو پکڑ سکتے تھے, جو آپ کو جکڑ سکتے تھے, وہ آپ نے تبدیل کر دیے. اس کے باوجود بھی ابھی بھی 1973 کا آئین آپ کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. پاکستان کے تقاضے تو وہ پورے کر رہا ہے, اور پاکستان کے آئین کے مطابق تو وہ تمام لوگ قانون کے شکنجے میں ہونے چاہیے جو کہ کرپشن کرتے ہیں, جو کہ لوگوں کا پیسہ لوٹتے ہیں, اور وہ تمام لوگ جو کسی بھی جرم میں سزا یافتہ ہیں وہ پاکستان کے اندر سیاست تک نہیں کر سکتے. پاکستان کا آئین تو یہ کہتا ہے, لیکن اس کو آپ لوگوں نے اپنے ماحول کے مطابق, اپنی ضرورت کے مطابق تبدیل کرتے ہوئے اس میں تبدیلیاں کی, اور ابھی بھی وہ آپ کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. پاکستان کے تقاضے تو پہلے بھی پورے کر رہا تھا اور انشاءاللہ ہمیشہ آگے بھی کرتا رہے گا. اس کے علاوہ انہوں نے چودھری نثار صاحب کے بارے میں بیان دیا کہ چودھری نثار صاحب ہمیشہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے مخالف بات کرتے ہیں, 12 مرتبہ انہیں منع بھی کیا گیا, لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور شہباز شریف صاحب کے اگینسٹ بات کرتے تھے. تو اس لیے جو چودھری نثار ہیں وہ انہوں نے منافق کا ورڈ اور ایسے ورڈ یوز کیے جو کہ ہم اب یہاں نہیں کر سکتے, کہ وہ نواز شریف صاحب کو ڈیمیج کرتے, انہوں نے پولیٹیکلی انہوں نے ڈیمیج کیا. تو یعنی آپ کی پارٹی میں ہی اگر کوئی بندہ حق کی طرف چلا جائے, اگر کوئی بندہ سچ بات کہہ دے تو وہ آپ کو پولیٹیکلی ڈیمیج کرتا ہے, اور وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ وہ نون لیگ جماعت ہے جو کہ اس ٹائم برسر اقتدار ہے, اور وہی پاکستان سے دشمنی کر رہی ہے. پاکستان کا حال پہلے خود ہی ایسا کر دیا, اور اب ان کی پارٹی کی جانب سے ایسے آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو فلاں چیز فلاں لے لے گا, فلاں چیز فلاں لے لے گا. تو یہ نون لیگ کا اصل چہرہ ہے جو کہ پہلے حامد میر نے بھی اپنے ایک جو ان کا کالم تھا اس کے ذریعے دنیا کو دکھایا, پاکستان کو دکھایا, اور اب ان کے بیٹے نے خود بیان دے کر اپنا آئینہ, اپنا جو چہرہ ہے وہ خود آگے میڈیا کے سامنے رکھ دیا اور پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دیا کہ ہمارے کیا جذبات ہیں, ہمارے پاکستان کے لیے کیا فیوچر پلانز ہیں, یہ انہوں نے خود ہی سامنے رکھ دیا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.